الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حاضرین مجلس، حضور کی آمد سے قبل یہ جہاں نہیں تھا، پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں۔ زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی، تقدس مآب رشتوں کا حیا کھو چکے تھے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے جام پلائے، بٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشی۔ اخلاق بحال ہوئے، دشمن دوست بنے، پرائے اپنے ہوئے۔ دوستو، وہ معاشرہ جہاں قتل و غارت کا بازار گرم تھا، جہاں ایک باپ مرتے وقت اپنے بچوں کو نفرت کا درس سکھاتا ہے کہ میرے بعد میرا بدلہ لینا ہے، جہاں ایک مرغی کا بچہ کسی کے کھیت میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو کاٹ دیتا ہے، اور اس معمولی سے جھگڑے پہ دو قبیلے آمنے سامنے ہوئے اور پھر 40 سال تلواریں نیام سے باہر رہیں۔ اس جلتے برستے ماحول میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن، محبت، اخوت کے پھول کھلاتے ہیں۔ جو دیواریں کھڑی تھیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تسبیح میں پرو دیا۔ آقا فرماتے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جوڑ دیا۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب مجاہد زخموں سے تڑپ رہے تھے، پانی کا کٹورا لبوں کے قریب کیا گیا۔ وہ پانی ان کی زندگی تھی، پانی جان تھی، اور ساتھ ہی قریب ایک اور مجاہد تڑپ کے کہتا ہے پانی دو، تو کہا میری جان کی کوئی مسئلہ نہیں، میرا دوسرا بھائی تڑپ رہا ہے، یہ پانی کا کٹورا وہاں تک لے جاؤ۔ یہ پانی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک، اور کئی لوگ اپنی جان دے کر کے اپنے مومن بھائی کی جان بچاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ قائم کیا، اور اسلام سے جڑے رشتے خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اب کہاں ایثار و اخوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ کتنا خوبصورت معاشرہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے 6 بیٹے ہیں، 5 خوشحال ہیں اور ایک غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے۔ 5 آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، رشتہ داریاں بھی جوڑتے ہیں۔ ان بھائیوں کے پاس 5-5 کروڑ کا گھر ہے، اور ان کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں۔ باقی بچ جانے والے یہ کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن ایک طرف غریب کا گھر ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں، اور وہ غربت کی لکیر پہ کھڑا، اس کے بچے نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں۔ ایک وقت کا ہے، ایک وقت کا ہے نہیں۔ وہ اچار سے روٹی کھاتے ہیں، وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ حضور تو اتنا خوبصورت معاشرہ دیتے ہیں، لیکن ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ آپ ہجرت مدینہ کو پڑھ کے دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان لوگوں کے مابین رشتہ مواخات قائم کیا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی خارجہ بن زید بنے، حضرت عمر کے بھائی عتبان بن مالک بنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھائی سعد بن ربی بنے، ابو عبیدہ بن جراح کے بھائی
साद बिन मुआज बने और हजरत अली को करीब करके फरमाया हाजा अखी, ये मेरा भाई है। उन लोगों के माबैन मोहब्बत का रिश्ता कायम किया। जब रिश्ता मोहब्बत कायम हुआ तो फिर उन्होंने रिश्तों की लाज भी रखी थी, रिश्तों के जो तकाजे थे उन रिश्तों को भी उन लोगों ने पूरा किया था। ये मक्का से जब मदीना आए थे तो ये अपना घर बार मालो मता सब मक्का छोड़ आए थे। ये सिर्फ अपने तन पे एक लिबास के मालिक थे, लेकिन अंसार ने कुर्बानी क्या दी। उनके पास 2 घर हैं तो एक घर अपने महाजर भाई को दिया। उनके पास 10 बकरियां हैं तो आधी बकरियां अपने दूसरे भाई को दे देते हैं। और उनके पास बागात थी, उनके पास जमीनें थी, उसमें हिस्सेदार बनाया। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब फल पक जाता तो ये 2 ढेर लगा देते, और हिकमत से जो बड़ा ढेर होता जिसमें खजूरें ज्यादा होती वो अपने महाजर भाई को दे देते थे। कितना खूबसूरत माशरा मेरे रसूल पेश करते हैं। लेकिन आज क्या है कि आज मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। आज भाई भाई की शरारतों से महफूज नहीं। आज एक भाई गुर्बत की लकीर पे और दूसरा खुशहाल जिंदगी गुजारता है। माजरत से कहूंगा इस दौर का अलमिया है कि हम लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। औरों के लिए जीना शुरू करो, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। औरों के लिए जो रखते हैं प्यार के जज्बात वो लोग टूट कर भी बिखरा नहीं करते। और पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। वरना दोस्तों अल्लाह के फरिश्ते को थोड़े नहीं थे उसकी इबादत के लिए। अल्लाह ने इंसान को इंसान के लिए बनाया है। मेरे रसूल फरमाते जिस शख्स के दिल में मेरी उम्मत का दर्द नहीं, फरमाया वो मेरी उम्मत से नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के नजदीक वो ज्यादा है जो उसकी मखलूक को नफा दे। और फरमाया जिसने किसी की मुश्किल आसान की, फरमाया गोया उसने सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्स से पूछते हैं कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो उसने कहा मेरा पेशा ज़ुहद व इबादत। कहा तेरी जरूरियात कौन पूरी करता है, तो उसने कहा मेरा भाई। तो कहा वो तुझसे बड़ा आबिद है। जो खैर बांटते हैं, जो आसानियां बांटते हैं, वो लोग बड़े होते हैं। बांटने वाला मिजाज रखो। और यहां मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, कुछ लोग बांटने का मिजाज तो रखते हैं लेकिन शायद इस तरफ तवज्जो नहीं गई कि हमारे देने के मिजाज थे, लेने वाले की इज्जत नफ्स पे हमला तो नहीं हो रहा। इस अंदाज से दीजिएगा कि लेने वाला अपनी इज्जत नफ्स पे वो हमला महसूस ना करे। इस पे एक मैं मिसाल अर्ज करूंगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए एलानिया भी जायज है। एलानिया उस वक्त जायज होता है जब तरगीब दिलाना मकसूद हो। जब तरगीब दिलाना मकसूद ना हो तो फिर खुफिया ज्यादा बेहतर है। फरमाया दाएं से दो बाएं को खबर ना हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे तबूक के मौका पर फंड का ऐलान किया। हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दिया, लेकिन अबू बकर टाट का खिरका पहन के आते हैं, कांटों के तकमे लगा लेते हैं। ये देने का मिजाज है। जब एलानिया हुआ तो तन के कपड़े भी ले आते हैं और दीवार के साथ हाथ मार के देखते हैं कि कहीं सुई भी तो नहीं घर में रही। जहां तरगीब थी वहां घर बार का माल ले आए, लेकिन जहां इज्जत नफ्स का मामला था वहां एक बेवा के घर की ड्यूटी अपने कंधों पे लेते हैं। उसके घर के बर्तन धोते हैं, मशकीज़ें भरते हैं, सफाई करके आते हैं और अपने पाँव में जूता भी नहीं पहनते, इसलिए कि कहीं किसी की नींद में खलल ना पड़े। ये वक्त लोगों के आराम का है। देने का मिजाज अगर खुफिया हो तो ये खूबसूरत है, तरगीब दिलाना हो तो मिजाज और होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मिजाज ये है, हम समझते हैं नेकी वो होती है जो दिखाई दे। मैं सादकाबाद में एक जगह हाजिर हुआ तो सेठ साहिब के पास हम बैठे थे, तो मुझे फरमाते कि मेरे दस्तरखान पे रोजाना 200 लोग खाना खाते हैं। मैंने कहा अल्लाह जजा दे। और साथ फरमाते एक दफा मैं वहां खुद चला गया इस गरज से कि मेरे मुलाजिम मेरे मेहमानों की इज्जत भी करते हैं या जो मिजाज आजकल चलता है उस तरह है। तो कहते जब मैं वहां पहुंचा तो उन सफ़ों में मेरा एक जमाती, मेरा क्लास फेलो भी बैठा था। कहते जब उसने मुझे देखा तो उसने नजरें झुका ली। यकीनन उसे अपना वो जमाना याद आया होगा कि एक फट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, आज मैं गुर्बत की लकीर पे और ये कहां खड़ा है। ये बात करते हुए सेठ साहिब की आंखों में आंसू आ गए, होंठ कपकपाने लगे। मुझे मौका मिला, मैंने कहा सेठ साहिब कुछ दस्तरखान यार ऐसे भी बिछा के जाओ जिसमें अल्लाह के अलावा और किसी को पता ना चले। कुछ चिराग ऐसे जला के जाओ कि उसका फायदा आपको दुनिया में भी मिलेगा और मरने के बाद भी अल्लाह नसीब फरमाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तसव्वुर ये है, हम समझते हैं नेकी वो होती है जो दिखाई दे। कुछ गुमनाम नेकियां करके जरूर जाइएगा और वो गुमनाम नेकियां आपके मरने के बाद आपके जनाजे में इकट्ठी हो जाए। यकीन जानो अगर इस तरह की 150 नेकियां हमारे पास हो कि मरने के बाद
जनाजे में शोर मच जाए, कोई कहे ये मुझे खाना देता था, कोई कहे कि ये मेरे बच्चों को कपड़े देता था, कोई कहे कि ये मेरे घर में राशन बेचता था, तो लोग हैरान हो जाएं कि हमने तो फेसबुक पे इसका कोई इश्तिहार नहीं देखा, हमने तो कहीं नहीं देखा ये लोगों को आटा दे रहा था, हमने तो कहीं नहीं देखा ये किसी को पैसे बांट रहा था। ये कितना खूबसूरत शख्स जो मरने के बाद आज गवाही देके जाने वाला कोई आम नहीं था, बल्कि अल्लाह का मुकर्रब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा था। अल्लाह बांटने की तौफीक दे और इस अंदाज से कि देने से दूसरों की इज्जत नफ्स पे हमला ना हो। वाखिर दावा।